Okay, good day everyone. So now that we have successfully completed our lessons on 2D commands, and I think you already have mastered the creation of 2D objects in AutoCAD, it's time for us to level up. So today we're going to have a big step forward as we begin exploring the world of 3D modeling, still using the AutoCAD. So first things first is still open, or did I open? New sheet. And then instead of ACAD template, we use ACAD 3D. Okay? Then open. So you will notice may pagkaiba na siya sa interface, no? May 2D na ang imuhang origin. So still Japon, pwede nimo ma-on off ang modeling. And sige, we'll try na on off. Sige, on na lang sa para for beginners. Then check Japon na to ang units. So change it to millimeters. Change na to precision 0.0 and okay. So instead of this ribbon, pang ano man siya pang 2D, we change our ribbon into let's try sa 3D basic kung saan itsura. The other one 3D modeling. Okay. So pwede siya dire or pwede sa 3D basic. So diri lang siguro sa 3D basics. Okay. So para mas maka-learn, isa-isa ko na to ang mga commands sa 3D. So we have box. These are sa first command, may drop down. These are the basic shapes sa 3D. So let's start with box. It is creating a 2D on XY and then ang height niya sa Z. Okay, example. Sa XY plane and then ang height. Okay, wala siyang box. Next, cylinder. Same Japon. Sa XY and then ang height niya sa Z. Then cone. Okay. So aside from clicking, pwede ba din nyo i-apply ang sa to gani ang dimension, no? Example, specify the center, tapos specify the base radius, or depende diri kung saan nakabutang diri sa tunga, radius or diameter. Example, diameter. So we put D and then example 20 ang diameter. Tapos ang height mga 20. Natay cone na diameter 20, ang height niya is 20. So depende sa inyo pwede siya by mouse or by inputting a value. Next we have sphere. So same Japon sa 2D, sa XY. Then pyramid. So i-ask niya center point sa, tapos same lang, follow lang instruction sa baba, no? Then taas. Then sa pa wedge. Sige mo ka rectangle and then ang height. Or depende sa inyo Pansin na nimo kung asa padulong ang depende kung asa na side ang mag na height, no? Example, first corner, second corner, sa first corner, sa first point siya permente magkaroon og height. Next, torus. So parang donut lang, may diameter ka and may diameter pagka or radius sa imong sa imong donut. Next we have polysolid. So parang ano lang din siya, no? Parang line na mag-polyline pero dito naka 3D. And then we close. Okay, nanakay polysolid.